حضرت نوح علیہ السلام، بادلوں کی خوفناک گڑگڑاہٹ، گرج چمک، طوفانی لہریں، ہر طرف سیلابی پانی جو سب کچھ بہا لے جانے کو بے قرار۔ یہ حالات اس قوم کے ساتھ پیش آئے جس نے بہت سے مواقع ملنے کے باوجود بھی حق کی آواز پر کان نہ دھرے۔ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس نبی کی قوم کے ساتھ بھی ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ نے نور ہدایت بخشا وہ فلاح پا گئے، اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ فنا ہو گئے۔ آج ہم سن رہے ہیں ایک ایسے نبی کی کہانی جو صبر کی انتہا تھے، جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دین کا سبق پڑھایا، مگر قوم نے ان کی نہیں سنی۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح کی طرف بھیجا گیا تھا، جو طوفان سے پہلے زمین پر رہنے والی قوموں میں سے سب سے بڑی قوم تھی۔ جہالت اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی یہ قوم اللہ کے سوا بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے اور ہر مشکل وقت میں انہیں پکارتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دن رات چھپ کر اور اعلانیہ ہر طریقے سے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام انہیں واز دیا کرتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور اپنے کپڑے اوڑھ لیتے کہ انہیں سنائی نہ دے۔ ہر طرح کی کوشش کے باوجود قوم نے ان کی بات نہ مانی، بلکہ ان کا مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا۔ جس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 60 میں فرما دیا کہ ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل 950 سال کی دین حق کی دعوت اور رات کی تنہائیوں میں اپنے رب سے قوم کے لیے دعا بھی اس قوم کو راہ راست پر نہ لا سکی، اور اس طویل ترین جدوجہد میں ان کے اہل خانہ سمیت صرف 80 افراد ایمان لائے۔ آخرکار وہ لمحہ بھی آ گیا جب آپ نے قوم سے مایوس ہو کر بارگاہ خداوندی میں نہایت رقت آمیز دعا کی۔ سورہ نوح آیت 26۔ اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ رہنے دے۔ بارگاہ الہی میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور حکم نازل ہوا، اے نوح، تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تم جو کام کر رہے ہو ان کی وجہ سے غمگین نہ ہو، اور ہمارے حکم سے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ سورہ ہود آیت 36-37۔ قوم نوح کی دعوت حق کو مسلسل ٹھکرانے اور اللہ تعالیٰ کا حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم سورہ المومنون میں بھی بیان ہوا ہے کہ پس ہم نے اس پر وحی بھیجی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس کی لکڑی سے تم کشتی بنا سکو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اسے کاٹ کر اس کے ہموار تختے بنائے۔ اس کام میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی، جبکہ حضرت فتادہ رحمت اللہ علیہ کے بیان کے مطابق کشتی کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 600 گز اور چوڑائی 300 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ مفسرین کے درمیان لمبائی اور چوڑائی میں تو اختلاف ہے، لیکن کشتی کی اونچائی سے متعلق سب متفق ہیں کہ وہ 30 گز اونچی تھی اور اس میں 3 منازل تھیں، جبکہ ہر منزل 10 گز کی تھی۔ سب سے نچلی منزل عام حلال جانوروں اور وحشی جانوروں کے لیے، درمیانی انسانوں کے لیے اور بالائی منزل چرند پرند کے لیے مختص کی گئی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں تھا، اس کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا وہ کشتی آج کل کے زمانے کی عظیم آبدوز تھی۔ اس کشتی کا سارا نقشہ، اس کی جزائیات کی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو خود بتایا تھا تاکہ یہ آنے والی صورتحال کا مقابلہ کر سکے۔ تب حضرت نوح کو حکم ملا کہ وہ اپنے اہل خانہ، ایمان لانے والوں اور ہر جانور کے جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیں۔
सूरह अल मोमिनून में है कि जब हमारा हुक्म आ जाए और तनूर उबल पड़े तो हर किस्म के जानवरों में से एक एक जोड़े और अपने घर वालों को ले लो, मगर उनको ना लेना जिन पर हुक्म हो चुका है। इसी तरह सूरह हूद की आयत है कि और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, बेशक वो गर्क किए जाने वाले हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती बनाने पर कुफ्फार ने उनका मजाक उड़ाया, ताने दिए, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की तामील और अल्लाह के हुक्म के इंतजार में रहे। इरशाद होता है और हमने इन्हें तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर सवार किया। सूरह अल कमर आयत 13। कश्ती जब बन गई तो क्या हुआ? सूरह अल कमर में है कि तब हमने मूसलाधार बारिश से आसमां के दरवाजे खोल दिए और जमीन को फाड़ा कि वो चश्मे ही चश्मे हो गई। फिर जमीन और आसमान का पानी उस निशान पर वहां मिल गया जो उसके लिए मुकर्रर किया गया था। जब तूफान आया तो हजरत नूह के एक बेटे ने कश्ती पर सवार होने से इनकार कर दिया और पहाड़ पर पनाह लेने के लिए कोशिश की। कुरान सूरह हूद में इस वाक़े को यूं बयान करता है कि नूह ने अपने बेटे को पुकारा और कहा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। सूरह अल तहरीम से इल्म होता है कि हजरत नूह की बीवी भी ईमान नहीं लाई थी और वो अपनी कौम के साथ हलाक हुई। 40 दिन बारिश बरसती रही, जमीन से पानी उबलता रहा। पानी बुलंद पहाड़ों से भी 15 हाथ ऊपर चढ़ा और पहाड़ डूब गए। सब जमीनी जानवर, परिंदे, जंगली जानवर और सब आदमी मर गए। कश्ती का मोबेश 6.5 माह तक पानी पर तैरती रही। इसके बाद हुक्म इलाही से कश्ती नूह जोदी पहाड़ पर जाकर ठहरी। रिवायात के मुताबिक तौरात में जोदी को अरारात के पहाड़ों में बताया गया है। अरारात इस इलाके का नाम है जो फरात और दजला के दरमियान दयार बकर से बगदाद तक मुसलसल चला गया है। पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो गया और कश्ती के मुसाफिरों ने अमन और सलामती के साथ खुदा की जमीन पर कदम रखा। कश्ती के मुसाफिरों के अलावा रूए जमीन पर से हर जानदार चीज नाबूद हो चुकी थी और जमीन को दोबारा आबाद करने वाले बस यही लोग थे जो तूफान से बचा लिए गए। नूह ने जमीन पर कदम रखने से पहले जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए एक कौवा भेजा जो वापस ना आया। फिर एक कबूतर छोड़ा जो वापस आया क्योंकि जमीन अभी खुश्क ना हुई थी। 7 दिन बाद दोबारा कबूतर छोड़ा जो जैतून के एक पत्ती लेकर आया, जिसका मतलब था कि जमीन से पानी उतर चुका है। फिर तीसरी बार कबूतर को छोड़ा तो वो वापस नहीं आया, जिसका मतलब था कि जमीन खुश्क हो गई है। तौरात में ये भी दर्ज है कि नूह ने एक कुर्बान गाह बनाई और खुदा के लिए कुर्बानी पेश की। खुदा ने नूह और उनकी नस्ल के साथ अहद किया और कहा कि वो जमीन पर दोबारा ऐसे तूफान नहीं भेजेगा और इस अहद की निशानी के तौर पर औसे क़ज़ह को मुकर्रर किया। कुरान में ये बयान मौजूद नहीं। कुरान में ये बयान किया गया है कि हमने इस कश्ती को दुनिया वालों के लिए एक निशानी बना दिया। दूसरी जगह है हमने उसको एक निशानी के तौर पर बाकी रखा। फिर कोई है सोचने वाला, तुर्की के अरारात पहाड़ के इलाके में एक कश्तीनुमा चट्टान भी दरियाफ्त हुई है जिसे बाज मुहक्किकीन हजरत नूह की कश्ती से मंसूब करते हैं। कुरान की सूरह अल साफ़ात की आयत है कि हमने उसको और उसकी लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया और उसी की नस्ल को बाकी रखा और पिछलों में एक ग्रोह को हमने उसकी मिल्लत पर छोड़ा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अबुल बशर सानी यानी दूसरा आदम या आदम सानी कहा जाता है। हदीस में हजरत नूह को पहले रसूल भी कहा गया है। दुनिया के कई पुराने इलाकों जैसे यूनान, मिस्र, हिंदुस्तान, चीन, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के लोग आज भी ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिनमें तूफान नूह के बाद हर 60 साल का एक दिन मानकर अपने वाकयात का हिसाब लगाया जाता है। हिंदू लोग भी तूफान नूह के वाक़े को याद रखते हैं और इसको जलपर्यान कहते हैं। दुनिया के अक्सर लोग एक कश्ती की कहानी भी बताते हैं जिसके जरिए कुछ लोग बच गए और नस्ल इंसानी बाकी रही।
मजहबी किताबों में भी कश्ती का जिक्र आता है। साइंसदानों ने जब इन कहानियों की हकीकत जानने की कोशिश की तो उन्हें हैरत अंगेज बातें पता चली जो इंसान की अजमत और तारीख का नया दरवाजा खोलती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की रहनुमाई में 950 साल सब्र और इस्तकामत के साथ गुजारे। कुरान से हवाला मिलता है कि बस वो उनमें 50 कम 1000 साल रहे। सूरह अनकबूत आयत 14। हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी से ये सबक लेना चाहिए कि हमें अपने कामों में तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। सब्र और इस्तकामत से पैगाम हक लोगों तक पहुंचाना कि वो इनकार का कोई उज़्र ना बना सकें। हक की दावत आसान नहीं होती। लोग मुखालफत करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मगर हमें हिम्मत नहीं हारनी। कुरान कहता है सब्र करो और तुम्हारा सब्र अल्लाह की मदद से ही है। सूरह नहल आयत 127। आज अगर हम देखें तो दुनिया में बुराई आम हो रही है। लोग राह रात से भटक रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत पर कायम रहने की तौफीक दे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरह सब्र व इस्तकामत अता फरमाए। आमीन। अभी बेल आइकॉन को दबाइए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बज़्म तजल्ली की रौनक बढ़ाइए।